बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ऑनलाइन लेक्चर्स की नई वीडियो के साथ मैं हूं आपके उस्ताद फौजिया नसीम। बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। तारीख़ है 17 मई 2021, दिन पीर का, और मौजू है मज़मून नवीसी। इसके लिए आपको वर्कबुक थनक की ज़रूरत पड़ेगी। अपनी वर्कबुक अपने पास रखिए। आज का जो मौजू है वो ईद है जी, ईद उल फ़ितर। तो जो ईद असल में एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है खुशियों का दिन, खुशी का दिन। मुसलमान साल में 2 ईदें मनाते हैं, एक ईद उल फ़ितर और एक ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा जो है उसे बकरा ईद भी कहते हैं आप लोग, और बड़ी ईद भी कहते हैं। कुछ लोग इसको ईद कुर्बान भी कहते हैं। और ईद उल फ़ितर मीठी ईद होती है जो यकम शवाल को मनाई जाती है, और ये एक बड़े प्यारे महीने के बाद आती है। उसे रमज़ानुल मुबारक कहते हैं जी। रमज़ानुल मुबारक बहुत प्यारा महीना है, बड़ा बारौनक महीना है। पूरे साल इस महीने का इंतज़ार किया जाता है क्योंकि ये महीना अपने अंदर रहमतें, बरकतें, नेमतें बहुत कुछ लेकर आता है। और इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, हम इसमें रोज़े रखते हैं, 29 या 30 रोज़े। सहरी और इफ्तारी करते हैं। दरमियान में हम कुछ नहीं खाते। सहरी हम फजर की नमाज अज़ान तक हम खा सकते हैं। सहरी का वक्त फजर की अज़ान शुरू होने से पहले तक होता है, और इफ्तारी का वक्त जो होता है वो मगरिब की अज़ान के वक्त से शुरू होता है। मुसलमान सारा दिन बग़ैर कुछ खाए पिए अल्लाह की खुशी की खातिर, अल्लाह की रज़ा की खातिर ये वक्त गुजारते हैं। इसमें हम बहुत ज़्यादा इबादत भी करते हैं। ये महीना अपने साथ बहुत रौनकें, बड़ी मोहब्बतें लेकर आता है। और हाँ, साथ साथ हम इसमें ईद की तैयारियां भी करते हैं। एक दूसरे को तोहफ़े तोहफ़ देते हैं, और एक और काम करते हैं, हम दूसरों की मदद भी करते हैं। एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है। ये महीना असल में इस्लामिक महीना है, इस्लामी त्यौहार है। इस त्यौहार का, इस्लाम का पैगाम ही ये है, दूसरों की मदद करें, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों का ख्याल रखें। 29 रोज़े गुजरने के बाद, मगरिब की अज़ान के साथ ही इफ्तारी करने के बाद, सब लोग आसमान पर चाँद की तलाश करते हैं जी, जिसे देखकर हम ईद मनाते हैं। शव्वाल का चाँद, उसे ढूंढा जाता है। अगर बादल हों तो बिल्कुल नज़र नहीं आता, तो फिर उसका हमारे पास दूसरा ज़रिया क्या है? टेलीविज़न पर चाँद का ऐलान हो जाता है, और फिर हमें पता लगता है कि अब ईद, क्योंकि चाँद कैसे अगर हमें नज़र नहीं आया तो फिर पूरी अपने जो है मुल्क है उसमें दूसरे शहर हैं, कहीं भी चाँद नज़र आ सकता है। तो उसके लिए रोयत हलाल कमेटी, एक कमेटी कायम की गई है, जिसका इनका मकसद, जो ज़िम्मेदारी है कि वो चाँद को तलाश करके उसको, अगर चाँद उन्हें नज़र आ जाता है तो वो ज़िम्मेदार हैं कि वो मुसलमानों को या पाकिस्तानियों को बताएं कि भाई आज ईद है या अब रमज़ान शुरू हो गया। यानी चाँद का फ़ैसला देख कर और शहादतें, गवाहियाँ लेने के बाद चाँद का ऐलान होता है। ठीक है जी, जैसे कि आप तस्वीर से ज़ाहिर है कि ऐलान कैसे हो रहा होता है। और उसके बाद क्या होता है? ओहो, रश हो जाता है। बाज़ारों में रश, ख़रीदारी, चूड़ियाँ, मेहंदी, मिठाइयों की दुकानों पे रश हो जाता है। कपड़ों की ख़रीदारी की जाती है, जूते ख़रीदे जाते हैं। मतलब फुल एहतमाम, रौनकें, घरों में खाने की तैयारियाँ, मतलब एक हंगामा सा बर्पा हो जाता है। गहमा गहमी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत दिन आने वाला है। अगले दिन बुज़ुर्गों को सलाम करके उनसे दुआएं ली जाती हैं, जब नए कपड़े पहने जाते हैं तब भी, और ईद के दिन तो ख़ास तौर पे। और फिर खुशियों का चूँकि त्यौहार है, एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी जाती है, ईद की मुबारकबाद दी जाती है। और ईद के पैगामात जो हैं वो दिए जाते एक दूसरे को, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मैसेजेस किए जाते हैं। तस्वीरें, पुराने ज़माने में तो बच्चों ईद कार्ड्स हम देते थे, यानी कि कुछ साल पहले तक
بڑے اہتمام سے ہم عید کارڈ خریدتے تھے اور لکھے جاتے تھے اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پیاروں کو عید کارڈز بھیجے جاتے تھے۔ اب عید کارڈز کی جگہ آپ موبائل فون پہ پیغام بھجوا دیتے ہیں، کلر رنگین پیغام تصویروں کے ساتھ، اور صبح کا وقت ہوتا ہے، تیاری ہو کے نہا دھو کر صاف ستھری ہو کر اور اچھے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ عید کی نماز زیادہ تر مرد حضرات کے اجتماعات ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ، عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے، اچھا عید کی نماز سے پہلے ایک کام ہوتا ہے، فطرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ فطرانہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی کچھ رقم ہوتی ہے جو ہم کسی ضرورت مند کو دیتے ہیں، اس کا مقصد بھی دوسروں کی مدد کرنا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں، پڑوسی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور رشتہ دار ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں اور عید ملتے ہیں ان سے جا کے۔ اور بچوں کے لیے بڑی خوشی کی چیز ہوتی ہے، بچوں کو عیدی ملتی ہے، جی، سارے بڑے جو ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کو عیدی دیتے ہیں، بڑوں کو بھی ملتی ہے، ان کے بزرگ ان کو عیدی دیتے ہیں۔ تو عیدی ایک بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے جس کا بچے بڑی خوشی سے، بڑی بے چینی سے انتظار کرتے ہیں۔ اچھا جی، جب رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں، خاندان کے لوگ مل جل کے بیٹھتے ہیں، دوست اکٹھے ہوتے ہیں تو مل جل کر کھانا کھاتے ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور ملاقات کے لیے دور دراز کے رہنے والے لوگ بھی ایک دوسرے کے شہروں، ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں ملاقات کے لیے۔ اس طرح ایک دن ملاقات کا دن بھی یہ بن جاتا ہے۔ عید میلے لگتے ہیں بچوں کے لیے، بڑے مزے کے مطلب کھیل ہوتے ہیں، اور ان کے لیے جھولے لگائے جاتے ہیں، یعنی ہر طرح سے یہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اور عید مبارک کا شور مچ جاتا ہے، ہر طرف اعلان ہو جاتا ہے عید مبارک کا۔ آپ کے اسکول والوں نے بھی آپ کو عید مبارک کہا ہے، آپ کی خوشیاں آپ کو یاد، آپ کو جب تھے آپ کے گروپس میں شیئر کیا تھا ہم لوگوں نے، آپ کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اب ہم آتے ہیں آج کے مضمون کی طرف، اور اس کے لیے میں نے کچھ ورڈ بینک تیار کیا ہے۔ پہلے تو بچوں، عید خوشیوں کا تہوار ہے یہ، پھر چاند کا اعلان ہوتا ہے، عید مبارک کے پیغامات ہوتے ہیں، بازار میں رونقیں ہو جاتی ہیں، عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، عیدی ملتی جاتی ہے، رشتہ داروں سے ملنا ہوتا ہے، مل کر کھانا کھانا ہوتا ہے۔ آپ نے یہ مضمون لکھنا ہے ورک بک صفحہ نمبر 37 پہ، اور یہ آپ کو ورڈ بینک دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو بتایا گیا آپ اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں، اور اپنے پاس سے بھی مضمون لکھنے کا اختیار آپ کے پاس ہی ہے۔ گھر کا کام آپ کا ورک بک تھنک صفحہ نمبر 37، مضمون لکھیے عید الفطر۔ اور آخر میں میرا وہی پیغام، گھر میں رہیں، محفوظ رہیں، اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔